Donc l'application الاولى l'exercice d'application الاول من calculina في FG c'était l'hypoténuse في الtriangle. Maintenant on va calculer واحد من les côtés qui forment l'angle droit. MNT un triangle rectangle en M. Donc la condition pour appliquer le théorème de Pythagore direct عندي tel que MN égale à 6 cm, NT égale 10 cm, calculer MT. Donc كندير واحد الشيما هنايا تعطيو فيها لي دوني. دونك عندنا triangle rectangle en M MN NT. donc puisque le triangle donc انا عندي MNT puisque عندنا triangle rectangle en N donc NT غيكون هو l'hypoténuse ديالي. مزيان. donc MNT triangle rectangle en point M. D'après le théorème de Pythagore, Pythagore direct bien sûr, on a bien sûr l'hypoténuse ديالي هو الأول. l'hypoténuse ديالي هو NT pardon هنايا T NT carré égale la somme ديال les côtés les longueurs des côtés d'angle droit MN carré plus MT carré. donc هو راه عمودي في M وهنايا اللي كيكونوا الزاويه قائمه هو MN et MT et bien sûr l'hypoténuse هو NT carré. donc maintenant on va remplacer les valeurs. donc on a NT égale à 10 carré égale MN c'est 6 carré plus MT. donc je dois chercher la valeur de MT. donc 10 carré c'est 100 égale 6 exposant 2 c'est 36 plus MT carré. donc d'abord la valeur اللي عندي à calculer هي MT carré. donc غادي نجيبها عندي هنايا MT carré ونعمل égal وضروري تندير bien sûr l'hypoténuse ناقص داك الكوتي الاخر سيتادير لان هاد 36 هو اللي غيجي عند 100. ملي غادي يجي عند 100 غيجيب لوبوزي ديالو. المسافه دائما كتكون موجبه ما يمكننيش نعطيها قيمه سالبه. دونك ملي كنجي هنايا كتكون لوبوزي ديالها ضروري بالناقص. دائما ليبوتينوس ناقص الكاري ديال الكوتي اللي تيبقى ليا في البيتاغور. دونك ام تي كاري ايغال 100 moins 36 c'est 64. دونك بيان سور الغاسين كاري كنحيدوه l'exposant de كنحيدوها بالغاسين كاري. دونك كتبقى لنا ام تي ايغال غاسين كاري ديال 64 و 64 بيان سور هي 8 كاري. دونك غادي تساوي لنا 8. دونك ام تي ايغال 8 هي هادي كتساوي 8. Très bien, هادي هي لا بروسيدور اللي كنخدمو lorsqu'on applique le théorème de Pythagore direct. Et maintenant, on va passer au théorème de Pythagore indirect ou bien la réciproque de Pythagore. Donc, la réciproque du théorème de Pythagore. Donc, la réciproque du théorème de Pythagore, on l'utilise pour montrer qu'un triangle est rectangle. Donc, on doit l'utiliser pour montrer que, par exemple, ABC est un triangle rectangle. On ne sait pas où est le rectangle, mais la procédure d'Iana, c'est pour montrer et justifier que c'est un triangle rectangle. Donc, on utilise la réciproque du théorème de Pythagore. Et pour cela, il suffit de montrer l'égalité de Pythagore est vraie. C'est-à-dire avec l'égalité de Pythagore, مثلا ملي كيكون عندنا هذا قايم الزاوية في A كنا كنقولوا l'hypoténuse carré égale à la somme des carrés des côtés des longueurs des côtés d'angle droit AB carré plus AC carré.
يعني consiste à montrer هذه. On le montre يعني ماشي من الأول كنبداو بها. Donc il suffit de montrer que l'égalité de Pythagore est vraie dans ce triangle. Donc pour cela, on utilise premièrement يعني الكوتي كنشوفوا لو كوتي اللي هنا كيكونوا عاطيني لي دوني لي 3 دوني دي كوتي. Donc d'une part on doit calculer le carré du côté le plus grand. يعني la longueur la plus grande كنمشي نعمل لها le carré ديالها. Par exemple إلا لقيت بأن BC راها كبر من AC et BC كبر من AB. Alors je dois calculer d'une part BC carré. D'autre part, je calcule AC carré plus AB carré. Ici, cette somme égale la somme le carré ديال BC carré. Alors, le triangle est rectangle en A. D'accord? بحال كنحيد l'hypoténuse ديالي ونعمل له حيت هو اللي كيكون la plus grande longueur. هو الكوتي لو بلو غران هو ليبوتينوس. الا كان الكاري ديالو كنخدم الكاري ديالو بوحديتو. دوطخ بار كندير ديك لي كوتي الاخرين كنعمل لا سوم دي كاري ديالهم. وإلا لقيتهم سونتيكو سي تا ريكتانغل تريانغل فهاديك النقطه اللي كتكرر عندي هنا. سينو سي با ان تريانغل كتكون ديك الساعات عندنا لا كونترا بوزي ستادير سي با ان تريانغل rectangle. D'accord? Donc pour montrer qu'un triangle est rectangle, donc pour montrer un triangle est rectangle, il faut d'abord on connaît les longueurs ديالو بثلاثة. ما يمكنليش انا triangle rectangle باغا نمونطري بانه rectangle وانا لي 3 كوتي ما عنديش. donc je dois avoir les 3 كوتي. الا ما كانوش راه كيكون هذاك ليكزارسيس عنده شي دوني وحده اخرين كيفاش نكالكولي هذا كيفاش نكالكولي هذا كيفاش نكالكولي هذا حتى نلقاهم وعاد ديك الساعات نديمونطري واش تريانغل ريكتانغل ولا لا. من بعد جو دوا ايدونتيفي لو بلو غران كوتي. دونك داك لو بلو غران كوتي باش كنعمل له لو كاري ديالو بوحديتو باسكو هذيك لي كالكول اون لو في سيباريمون. يعني d'une part je calcule le carré ديال le côté le plus grand ou d'autre part je fais l'addition des deux autres côtés qu'on le lève au carré. Bien sûr la somme ديال le carré ديالهم. Et si les deux résultats sont les mêmes, il a كانوا هاد les deux résultats sont les mêmes, alors عندي égalité, donc c'est un triangle rectangle في ديك البوان اللي عندي. D'accord? Donc غادي نكتب لكم هاد لا ميثود. Donc pour montrer qu'un triangle est rectangle, on doit connaître les longueurs, les 3 longueurs, les longueurs ديالهم كاملين, la longueur des 3 côtés. Premièrement, هذيك دابا عندي بثلاثه هاد لي كوتي. Donc je dois identifier le plus grand côté باش نخدمو. d'une part غادي نخدم داك الكوتي بوحديتو. d'autre part je fais l'addition des deux côtés élevés au carré ديالهم. Donc les calculs كنعملهم séparément, c'est-à-dire lorsque j'identifie le plus grand côté, avec le plus grand côté je dois l'élever au carré ديالو. ou l'addition des deux autres côtés اللي كيكونوا صغار غنعمل لهم l'addition ديال les carrés ديالهم. si j'ai les mêmes calculs, les mêmes résultats, alors le triangle il est rectangle d'après la théorème du réciproque. ديك ساعات on écrit le triangle est rectangle en précisant فين كاين داك l'angle 3 et d'après théorème de Thalès pardon la réciproque de théorème de Pythagore on a avec le triangle rectangle. دابا هذا كلاما دابا غادي نمشيو نديرو la procédure ديالنا بان exemple. Donc voilà notre exercice pour appliquer le réciproque du théorème de Pythagore ونعملو la procédure ديالها. Donc montrer que le triangle K ou bien MKL ou bien KLM est un triangle rectangle. Donc pour montrer que c'est un triangle rectangle, qu'est-ce qu'on doit avoir? Donc les 3 côtés, les 3 côtés non. MK 4, KL 3, ML 5. Donc on a MK égale 4, MK KL
égale à 3 et ML égale à 5. لاحظوا دابا أنا من خلال هاد les données هذا بانت لي بأن ML هي la plus grande. Donc je dois identifier le plus grand côté. Donc مزيان j'ai identifié le plus grand côté هو ML. Donc d'une part, donc le plus grand côté c'est ML égale à 5. Donc d'une part, je vais calculer j'aime la procédure ديالنا. D'une part, je calcule ML carré. ML carré. Donc d'une part, je calcule ML carré égale 5 carré égale 25. Très bien. D'autre part, je calcule j'identifie le plus grand côté et puis deuxième cas avec les autres côtés les بقاو je vais faire les élever au carré ديالهم, je vais faire l'addition ديالهم. Donc quand on a les deux côtés les بقاو لينا MK KL. Donc MK carré plus KL carré égale MK carré c'est 4 carré plus KL carré c'est 3 carré. Donc MK carré plus KL carré égale 16 plus 9 c'est 25. Donc لاحظوا بأن MK carré plus KL carré égale 25 et ML carré égale à 25. Donc هنا غتقولوا on a ML carré égale 25 égale ما يمكنش نديرها من الأول MK carré plus KL carré. دونك هنايا شكون اللي تتكرر ك هو اللي تكرر. دونك هنايا غادي يكون عندي بيان سور انا ام و ال حيدتها. دونك ليبوتونيوس ملي كيتحيد كنعرف فين هو قائم الزاويه. دونك هو ريكتانغل تريانغل ريكتانغل اونكا. دونك دابخي كتبوها هنايا باش تبان لكم نو دابخي هي كتكتب مباشرة من بعد هاد l'équation. D'après la réciproque de théorème de Pythagore, on a KLM triangle rectangle encre. D'accord? Très bien. Donc هذه هي la procédure ديال théorème ديال la réciproque du théorème de Pythagore. هذه هي الطريقة ديالها. كنشوفوا الكوتي لو بلو غران اللي كبير كنعملوا له ليكسبوزون دو ديالو. من بعد هذوك الصغار كنعمل لا صوم ديالهم حيت بارفوا راه يمكن ما نلقاش 25 نلقى شي عدد معنيتو سي با ان تريانغل ريكتانغل تو سامبلومون. هنايا ملي كنلقاو لا ديفيرونس ملي كنديرو هنا نديرو لا ديفيرونس هادي لقيتها مثلا 30 وهادي 25 كنقول ديفيرون. دونك هنا ما غتكونش دابخي لا ريسبوك لو كونتر اكسبوزي ديال هاد التيوريم سادير بحال الضد ديالها ما لقيتش داكشي اللي بغيت نتوصل له بالتالي سي با ان تريانغل ريكتانغل. دونك كنتمنى انني نكون عطيتكم واحد شويه في التيوريم ديال بيثاغور ديريكت اي لا ريسيبروك تاخذوا منها شويه وشويه من الاستاذ ديالكم ولا ميثود ديال الاستاذ ديالكم بطبيعه الحال. اي بيان سور غادي نديرو دي زيكزارسيس مي غيكونوا دي زيكزارسيس لي شويه تيكونوا فيهم شويه ماشي غير مثلثات صافي محطوط هكا مي تيكونوا فيهم اشكال هندسيه يعني دي فيكور ديفيرونت. ومن بعد نمشيو للتريغونومتري ديريكتومون باش نلحقوا اننا نعملوا لي لوكو
باش نبريباريو في سميتو ديالنا يعني الامتحانات ديالنا ان شاء الله. Et là, bon courage et à la vidéo prochaine.